Parang gasolina lang. Nandito nga tayo sa farm at sa gitna ng farm meron silang 24 hours na store. Ayan. Ng mga vending machines. Vending machine. Fruits and vegetables. Mga goods. Ayan. And fresh milk. Fresh from the cow. In fairness, mas malinamnam siya sa normal na soft ice cream. So, let's get some fresh cow milk. And then what should I press?